अच्छा सबके गुड इवनिंग আজি ৰিজাল্ট পাইছে 32 16 আৰু 57 74 কালি তো কালি কালি কাৰণে তো 5 6 7 0 1 2 itu majority result hobo lagi ni mula sabti do satu aji viewers khange ami 23 dise result 32 aise aru 61 dise result olaise 16 pura ulta korina paise aji to viewers khan to holi bi membership lo khan aji first step 32 de dhamaka di dise aru 16 de dhamaka di dise 32 to khali pangsta number thagise aru 16 de khali charta number thagise de to aji kun amela membership khilise apnan sob aji ro paina thagibo acha to kali gane আমি number provide kori dibo kali gane ami number komti provide kori dibo aji nisina ulta ahile to apnan loss hobo dubra nichu bra ulta bi korina backup tik khili sabi de to olibi mula septe to ahile to tarikhi aibo nisina olibi by chance ulta bi aji nisina ulta bi ahile to apnan itu nichu bra ulta koribi korina backup te khili sabi to kali karne ami number provide kori dibo itu morning laga FRSR aru evening FRSR ate morning laga FRSR aru evening laga FRSR ate number 87 80 20 97 81 21 27 91 aru last ekta 87 80 20 97 81 21 27 91 to kuch aise to ekta 90 87 80 20 97 81 21 27 91 90 iman ase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khali nota kuti ase kali morning aru evening karne ko ni na apnan ulta bi korina pick up te khilibo pare de
আচ্ছা আৰু এইটো হৈ যাইছে আৰু কালি মেম্বাৰশ্বিপ কানকে আমি খালি একটাই লেভেল কুটি বনাব তিনটা লেভেল একটাই বনাব আমি তাতে তিনটা নাম্বার দিব তো কালি भी ধামাকা হ'ব কোন মেম্বাৰশ্বিপ আৰু কি কালি भी খেলিবলৈ মন আছে খেলিব পাৰে আৰু মেম্বাৰশ্বিপ লগা পেমেন্টটো 1000 আছে দেই 1000 আছে তো itu भी आफ्टर ही আছে रिजल्ट ओला पिछिते रिजल्ट सक्सेस हुआ पिछिते 1000 लोग होती है जते नहीं कितना আমি रिजल्ट ओलाई भी पेमेंट দিব লাগিব লাগা একো নাই ৰে এটো আমান সব শিলং দে লস হোৱা কাৰণে আছে আমি জানি আছে কিন্তু আমান সব নিচে লস হোৱাটো ৰিকভাৰ হ'ব লাগে এটো হিচাপতে আমি ষ্ট্ৰং আপনান সবকে তো নাম্বার প্রোভাইড করে আছে তো আজি গানে মানে করব সো সবকে গুড নাইট থ্যাংক ইউ